বলছিলাম এই ম্যাচ দাঁড়িয়ে আছে এবং ডার্বি জেতার স্বপ্ন প্রত্যেকেরই থাকে। স্বপ্নকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য সবাই মিলে একটু করতালি চাইবো আমরা। বিগ ম্যাচ, দ্য বিগ ডুয়েল, ডার্বি ড্রাগন ব্রেকার বুম্বা। সো বেস্ট ভার্সাস বেস্ট। প্রথম বল ওয়েল কানেক্টেড একটা শট। সো कहते हैं ना উইকেটের জন্য 100 টাকা, চারের জন্য 100 টাকা। এখান থেকে সোজা ব্যাট, ড্রাইভ, প্রোটেকশন, ডট বল। 1-13 শট। তবে কোথাও না কোথাও প্লেসমেন্ট এবং মাঠে বাজি। কেন আমরা বারবার বলছিলাম এটা বড় ব্যাটল, বড় ডুয়েল, ডার্বি, সেটার প্রমাণ প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে পাচ্ছে সবাই। বাজি বাজি, দুর্দান্ত একটা কাপ। मानस अगर इस ओवर में 3 बाउंड्री लगा देंगे तो 500 रुपया इनामी तौर पर कजली की तरफ से। बॉल चलिए, शॉट नहीं संदेश। डार्बी बिग बैटल। यहाँ से बैकफुट में पीछे आ गए थे, कट करने की कोशिश था। डॉट बॉल के चलते मानस कमबैक करते हुए, बेहतरीन कमबैक मानस। यहां से सीधा बुम्बा के पास, कमाल की फील्डिंग है, कंपोज गेंदबाजी मानस। स्टेप आउट, काफी बार वाइड विकेट में रन तो रन होते हैं। इस बार सीधा फील्डर के पास, कमाल की फील्डिंग एफर्ट। शॉट बेहतर था लेकिन फील्डिंग एफर्ट उससे भी बेहतर। इस बार एक और बार प्रशंसा करना होगा मानस की, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं उसी तरीके से जो फील्डिंग का सेटअप है, जहां गेंद वही फील्डर। इस बार लाइन होगा। রাহুল কে এখান থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করতে হবে। তৃতীয় ওভার, গুরুত্বপূর্ণ একটা ওভার। শট, রকেট মিসাইল, ফ্লিক किया है, বাউন্ডারি লাইন। চমৎকার একটা ফ্লিক করলেন যেখান থেকে ঠিকানা বলেন বুকে। এখান থেকে সরাসরি ফিল্ডসম্যান তিতি বিরক্ত। গগনদীপ একটু খুশি হতে পারছেন না নিজের প্রতি। বড় ম্যাচের চাপ সেটা তোমাকে নিতে হবে, তবে বুম্বা এখান থেকে চেষ্টা করেছিলেন শেষ। রাহুল বল, তবে এক্ষেত্রে বাইরে। এই জায়গা থেকে সেটা ভরপাই করছে হাওড়া বয়েজ। সরাসরি বোলার ব্যাক ড্রাইভ। রাহুল ভুলচুক করবেন না। বাজি, চমৎকার ফিল্ডিং সেটআপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে বাজির জন্য। তবে এক্ষেত্রে গ্যাপ শট, 4-6 ফরম্যাটের দক্ষ বোলার, পরিপাটি, ভ্যারিয়েশন, বৈচিত্র্য রয়েছে তার কাছে। তবে এক্ষেত্রে প্লেসমেন্ট, দুই ফিল্ডারের মাঝখান থেকে যে জায়গাটা বের করলেন, কতটা আত্মবিশ্বাসী থাকলে এই ধরনের শট খেলা যায় সেটার প্রমাণ দিয়ে গেলেন। একটা যদি তোমার হয় অবশ্যই পরেরটা আমার নামে লেখা থাকবে। এটা বড় ম্যাচ, 1 ইঞ্চি জমি ছাড়ার জায়গা নয়। চমৎকার 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 বোলিং মানস। ম্যাচের কামব্যাকের রসদ জুগিয়ে যাচ্ছে।
Clipboard, wicket. মানুষ তবে কোথাও না কোথাও আফজাল নিজের সেনাটা উজাড় করতে চাইছেন। শট উড়ে উড়ে একেবারে জনসম্মুখে। चलिए अमन सामने पाजी, आखिरी ओवर पहला गेंद। इस बार ऑफ स्टंप पर कट करने की कोशिश, डॉट बॉल। चलिए एक और हल्का सा सो वाइट बॉल, रिव्यू लॉस्ट, फील्डिंग साइड अमन टू पाजी। अब यहां से ऐसा लग रहा है ये रन बनाने के लिए रन मशीन बन चुके हैं। लग रहा है बगल वाला हाईवे से मर्सिडीज बेंच वो भाग के चले गए हैं। दोनों बैटर अफजल और पाजी। अब यहां से एक एक रन जो कि वाइटल है, हर एक रन वाइटल होगा। बुम्बा सोच रहे हैं, अलग सोच के साथ डूबे हैं, कहां फील्डर लगाया जाए। अफजल थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, वक्त लेना लाजमी है। बुम्बा जानते हैं ये बड़ा मुकाबला है, कुछ अलग करना होगा, रणनीति में बदलाव लाना होगा। अमन टू अफजल। इस बार इसीलिए शायद सामने आए थे, इसीलिए बुम्बा सामने आए थे। तो इससे पहले हम बहुत बार कह चुके हैं कि एक्सपीरियंस आप किसी मॉल में नहीं आपको मिलेगा, खरीदने को नहीं मिलेगा। वो एक के बाद एक मैच के लिए आप एक्सपीरियंस होल्डर बन पाएंगे। किटाए हैं, पर सबसे बड़ा बात अब स्ट्राइक में पाजी। गगनदीप अंदर आती हुई गेंद, तेजी के साथ भागे दोनों बैटर। आखिरी दो बॉल पाजी जो कि 25 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। धोखा 63। अब यहां से 63 में रोकना होगा, यानी जीतने के लिए टीम पश्चिम मिदनापुर दादा भाई 11 को बनाना होगा 64। बुम्बा विस्फोट इंचिते बंद करो ওটা। 63 is the target। বেঙ্গল কাপ দ্বিতীয় মরশুম পঞ্চম প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল মিল্টন টু বুম্বা। स्टार्ट विद अ बाउंड्री, शुरुआत की है बुम्बा। मिल्टन कम बैक इज बेटर देन टू सेट बैक। একটা যদি তোমার নামে দ্বিতীয়টা আমার। তৃতীয় বল থেকে একটা ভুল চোখ সিলিম। Well stopped। নোবলের সংকেত উচ্চতা, অতিরিক্ত উচ্চতা, কোমরের উচ্চতায় উঠে যায় এবং যেটা ল সেটা বলছে কোথাও না কোথাও এখান থেকে নোবল আসবে, একটা রান আসবে। এটা কি ম্যাচের মোমেন্টাম বোম্বার জন্য? তবে উইকেট নাকি ম্যাচ, এটা উইকেট নাকি ম্যাচ সেটা সময় বলে যাবে। লেফটি রাইটি কম্বিনেশন যখনই হবে কোথাও না কোথাও একটু হলেও বোলারদের একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার মুখে পড়তেই হয়। তুমি অতীত দিনের দিকে যদি তাকাও, বীরেন্দ্র সেহবাগ, সৌরভ গাঙ্গুলি, বীরেন্দ্র সেহবাগ, গৌতম গম্ভীর, এখান থেকে লেগ স্টাম্পে হোয়াইট বলের কনফার্মেশন, অর্থাৎ একটা রান।
তবে শেষ বল থেকে যদি বাউন্ডারি আসে সেক্ষেত্রে 100 টাকা পুরস্কার শুভর জন্য। এখান থেকে চমৎকার একটা শট এবং অনিন্দ সুন্দর একটা প্রথম ওভার থেকে 11টা রান, দ্বিতীয় ওভার বোলিং মার্কেন রফিক সফিক, সামনে রাইটি শুভ। চমৎকার ফিল্ডিং, কভার পয়েন্ট জোনে। এখান থেকে আরো একবার ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে কোনো রান আসেনি। চাপ ব্রেক থ্রু কি আসছে? একদম 3টে ডট বল মানে তুমি ধীরে ধীরে অনেকটা পেছনের দিকে যাচ্ছ। তবে এখান থেকেও ম্যাচে ফিরে আসা যায়। 3টে বাউন্ডারি ম্যাচে কামব্যাক করে যাবে দল। এবং যখনই কথা বলছিলাম চমৎকার একটা প্লেসমেন্ট রাইটি শুভ, তার ব্যাট থেকে 4টে রান। শুভ, প্রথম 3টে যদি তোমার নামে লেখা থাকে সেটাকে আমি ডাইভার কাপ সিজন 2। এখান থেকে নো বলের কনফার্মেশন অতিরিক্ত উচ্চতার জন্য, অর্থাৎ 1টা রান বেনিফিট হিসেবে। 5 বল থেকে 9 রান এই ওভারে শফিক। তবে কাজের 3 বল থেকে 3টে বাउंड्री 100 টাকা। नए बैटर राज, अब राज को बीच मैदान में रन बनाना होगा, राज को बीच मैदान में राज करना होगा। सामने सुबो लेफ्टी, प्लेसमैन कमाल की फील्डिंग है। फील्डिंग हो और वो चाहे बॉलिंग हो, हर विभाग में आगे। इस बार एक और उसी अंदाज में खेले थे। अब यहां से यस नो चलिए रॉन्टी, अगर इस गेम में बाउंड्री आएगा तो 100 रुपया इनाम के तौर पर नासिर भाई की ओर से। रॉन्टी डॉट बॉल प्रेशर। अब यहां से मैच में पूरे दबदबा जो कि टीम हावड़ा बॉयज। इस बार शॉट कड़क है, वो फील्डर वो बन जाएंगे दर्शक। शुद्ध कोकिल प्राय 3000 बार रात जेगे गगनदीप फिरकी के साथ शुरुआत, व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा के तौर पर 1 रन। विकेट एले 300 टाका। चलिए विकेट लेंगे तो 300 रुपया मुल्ला बाबिया की ओर से। चलिए बाउंड्री आया है, विकेट तो नहीं आया, बाउंड्री तो आया है। अब बाउंड्री चाहिए। इस बार एक और कमाल का शॉट, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन, बेहतरीन फील्डिंग, डॉट बॉल। अगर इस गेम में आप विकेट चटकाएंगे तो 200 रुपया इनामी राशि दिया जाएगा मुल्ला बापिदा की ओर से। सीधा मार बैठे, बॉलर पे ड्राइव स्ट्रेट टू द बॉलर्स। 200 रुपया विकेट चटकाएंगे तो हर गेंद में पैसा ही पैसा।
जाएंगे तो विकेट लेंगे 100 रुपया, बाउंड्री मारेंगे 100 रुपया, बस यही कहते रहेंगे। ओके, सभी को 100 रुपया।